Mo na igsoon nga kuan ba? Kaniya lagi pag vlog mo isunan ang akong mga pagampo nga paswagom tas Ginoo. Unang-unang hiduol tas Ginoo ikaduha pod may isunan nga kanang mga paswagom ta. Manang nga tugutin lang ko igsoon nga mudasin ninyo nga magpugihon ta. Unang nga kung naa ka sa panalitan na ka syudad, kuha na kang mointra kag kuha igsoon kanang pangalagad sa Ginoo number 1 da mo to nga mo dool kag masimbahan nga kanang may kabaguhan kay nindot man lagi pananakay mga kauban nga kanang di gyud ka mag-apil og bisyo igsoon. Kung naman kay bisyo karon undang og bisyo. Kay kanang bisyo igsoon unang-unang magpalayop sa Ginoo. Di kaya ikaduha makadaot po na sa atong kugmaon. Mawaldas pa itong kwarta basta natay bisyo igsoon. Gingat mo kadto normal ka o na magadud og sudan igsoon ja. Kung nag-eskwela ka, eskwela og tinaraw mo. Nagbatanon pa ka. Ja, o hamtong ka na igsoon. O may edad na ka, ay pagkawas paglaom kung naglisod ka. Kanya, panikamot na kay mga negosyo klase. Mga negosyo nga, mga maadyo igsoon nga negosyo. Focus lamang sa Panginoon, ja pati kayo yung tangang mabuhi tas matag-adlaw. May takang matab, huwag kay kapital, pwede ra kang makuang kang mga tao nga imong hangian nga mupaganansya lang kay igsoon, no? Kay sa Biblia di man autan ang negosyo, basta kay kanang negosyo nga mag-honest na ta ito negosyo igsoon, no? Yang ato yung panikamutan nga madyo atong kredibilidad, mag-honest na ta sa mga tao nga atong gikahibalag, gikan sa atong pamilya, igsoon, ato na sa atong isikatam ni kamot nga ma-honest ta kay niya na makakuha tang mga tao nga musalig na to. Dakang musalig na to basta ka mag-honest ta may sunan niya. Mintra kag patigayon. Kaya anindot buhato sa tao igsoon para maswagod ka una mga lagad sa Ginoo kaduha. Mintra ka og mga negosyo. Tanang mga trabaho negosyo na igsoon kay bisag nagmamihion ka mo gasto makas mga bahiyon na makaipunan pero muganan siya maganya na. Nambot-sabot nga bisan unsang negosyo na to, bisan unsang natong gitrabaho, muganan siya ka. Nya kung naay mga magpasuhol ka. Basta kay nya ang pagpasuhol bitado man na og pila ra ka oras, 8 ra ka oras sa adlaw, 8 hours man nakasagaran igsoon, manana. O kanang nakailain nga mga kakuhaan po nga mukita ka kay labi na butanon pa, importante iso nang makita ka kay pag magkapundo na ka o dadako na nga pundo igsoon kanang mo itara ka negosyo ikaw na makapital nya nagkamot ka makalukat kag lisensya igsoon nya kay nagkasakyanan mo rehistrado aron nga ikaw wason ka nga magsigig negosyo nga ang traffic na lamang yung bantayan igsoon hindi ka makahimo violation sa mga sa traffic may sonan kung ana ka syudad. Pero ari ka sa probinsya lain po dito igsoon kay ang klaseng mo trabaho nga di magpili basta kay trabaho nga mukita ka magamay magmadako igsoon kay aron nga makapondo ka bisan ulit pa ka dagay igsoon sud ka klase mga negosyo nga patigayon nga mukita ka bisan nga na pamahion kaya man sa mga budget igsoon kaya na sa mga budget na mga biyon igsoon mamay kag mga manok mga baboy kung naa ka sa probinsya ari po ka sa mga syudad pwede na ka nga kanang mamaligya pa kag tubig mamaligya ka mga soft drinks ana ba dili ka magbaligya mailinon mga makahubog mga sigarilyo kay bawal man na sa Ginoo igsoon mga pagkaon igsoon mga klase nga mga pagkaon mamaligya ka kay nanamganan siya ka mukita kas kadadlaw daw kay bisyo nga pilan magud igsoon kay kanang bisyo diha ka ma alkansi og apila ni mga bisyo igsoon
Ang imong focus nga kay ang tao igsoon basta kay mag-focus ka uban sa Ginoo nya magkugi ka kanang ari kas pang Ginoo na jud kay Biblia manikamot ka makawaton kay Biblia makalingap basa kay diha sa Biblia pud dagko kag pagtulunan nga makuha. Ug ari sa cellphone sa Facebook sa YouTube nay daghang pagtulunan nga makuha igsoon makakuha kag mga mentor diha sa parte sa kauswagan dunay mga nagtudo diha og parte kauswagan igsoon. Ingon ana ang atong buhaton para nga kita kanang kadi lisod man mga lagad sa Ginoo igsoon nga adto pag-ingon na nga malipay unta nga pobre. Bisan malipay tang gipahimog sa tagliputan pobre pud di ta magpabilin nga pobre so manikamo ta nga magmaswagon kay di oras sa ni nga gitata sigayon nga ditang libutan na nya mahawas ta kalisod aron kita magmanapos sa maswagon. Salamat ug God bless.